हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपण माननकु पूर्वर 1857 सिपाही विद्रोहर कारण गुड़िक विषय जनईली। आज बर्तमान आम सिपाही विद्रोहर अग्रगति और तार फलाफल आउ ओडिशार भूमिका कौन थी से विषय पढ़ा। बर्तमान पढ़ा विद्रोहर अग्रगति। विद्रोही माने इंग्रेज कर्मचारी को हत्या कले। से घर पोड़ी पकाइले। वृद्ध मोगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह जाफर को विद्रोही माने भारत सम्राट बोली घोषणा कले। यही विद्रोह महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजपुताना और बिहार को व्यापीगला। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बरेली और झांसी रे यही विद्रोह आहरी भयंकर रूप नेला। कानपुर रे नाना साहेब और तांकर मंत्री तांतिया टोपे संग्राम नेतृत्व नेले। कौन है ना विद्रोही जो मैंने विद्रोह करुले 1857 कारण गुड़िक आम पढ़े। सामाजिक, राजनैतिक, अर्थनैतिक सब कारण पढ़ीचे। तापर आम तार पढ़ुचे कहीं फलाफल एवं अग्रगति पढ़ुचे। जितेबाला विद्रोही माने इंग्रेज कर्मचारी को हत्या करदे, से घर पोड़ीदे, से कौन है ना बहुत जगार उग्र रूप धारण कला। जमीती कानपुर नाना साहेब और तांकर मंत्री तांतिया टोपे नेतृत्व नेले। झांसी राणी लक्ष्मीबाई विद्रोह नेतृत्व नहीं। ओडिशार संबलपुर वीर सुरेंद्र साहेब विद्रोह नेतृत्व नहीं। 1857 सिपाही विद्रोह रे लॉर्ड कैनिंग भारत गवर्नर जनरल थिले। एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपको मन रखिए। 1857 सिपाही विद्रोह रे लॉर्ड कैनिंग भारत गवर्नर थिले। किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह दमन करने से आप्राण उद्यम करते। एथिपाई पंजाब, नेपाल, हैदराबाद आदि शासक मैंने लॉर्ड कैनिंग को साहाय्य करने सैन्य पठाई। दिल्ली रे विद्रोह दमन करा जाय द्वितीय मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह जाफर को बंदी करागला। तांको म्यांमार रेंगुन स्थित मंडाला जेल में बंदी कर रखागला। से थिले भारतर शेष मुगल सम्राट। कानपुर नाना साहेब परास्त होई नेपाल जंगल अंचल को पलायन कले। युद्ध क्षेत्र में राणी लक्ष्मीबाई प्राण हराई। तांतिया तोपे परास्त होई बंदी हेले। जगदीशपुर रे कन्वर सिंह निहत हेले। एहीपरि भाव विद्रोह विफल हैला। यही महान विद्रोह भारतर प्रथम स्वाधीनता विद्रोह बोली कहुला। यार फलाफल कौन है? भारत में इंग्रेज सरकार जानीपारे जे भारतीय माने विद्रोहमुखी। से माने ईस्ट इंडिया सरकार किसी दोष दुर्बलता थी अनुभव कले। 1858 मसीह कंपानी हाथ बिलात सरकार हाथ को शासन क्षमता आने आईन प्रणयन है। या फल भारतर यह शासन ईस्ट इंडिया कंपानी हाथ बिलात सरकार हाथ को गला। बिलात सरकार जड़े मंत्री भारत शासन दायित्व नेले। भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल इंग्लैंड राणी प्रतिनिधि भाव में वाइसराय भाव में परिचित हेले। भारत ब्रिटिश माने कौन है ना जिते आम देखिले कौन देखिले ना इंग्रेज सरकार जानीपारे जे भारतीय मैंने विद्रोह कले। से ईस्ट इंडिया सरकार किसी दोष दुर्बलता थी अनुमान कले। तेणु 1858 मसीह कंपानी हाथ विद्रोही बिला सरकार हाथ को क्षमता आने आईन प्रणयन है। यह फल भारतर शासन ईस्ट इंडिया कंपानी हाथ बिला सरकार हाथ को गला। भारत सरकार जड़े मंत्री भारत शासन दायित्व में रहिले। भारत में नियुक्त गवर्नर जनरल ब्रिटिश राणी प्रतिनिधि भाव में वाइसराय रूप में परिचित हेले। भारत ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष शासनाधीन है। तापर कौन है ना इंग्लैंड राणी विक्टोरिया भारत शासन क्षमता हाथ को नेले बोली अलाहाबाद 1858 मसीहा नवेम्बर 1 तारिख घोषणा पाठ व्यवस्था कले। से कौन लिखाई ना कंपानी शासन काल देशीय राजा सहित होता चुक्ति अपरिवर्तित रहिबो। देशीय राजा क्षमता, पदमर्यादा और सम्मान अक्षुण्ण रहिबो। भारतीय मानकर मौलिक धर्म विश्वास पर हस्तक्षेप करा नाही। भारतीय मानकर मौलिक परंपरा, सामाजिक, राजनैतिक नीति उपर हस्तक्षेप करा नाही। जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष भारतीय मान योग्यता भितर नियुक्ति दिया। सैन्यबाहिनी नूतन रेजिमेंट गठन करागला। विदेशी शासन कबलर भारत स्वाधीनता पाइबा विद्रोहर आहरी व्यापक आवश्यकता भारतीय माने अनुभव कले। 1857 ओडिशार भूमिका विषय पढ़ा। 1857 जो विद्रोह है से कौन है केत माने केते गुड़िक नेता आम ओडिशार योगदान देते। से फास्ट वीर सुरेंद्र साय संबलपुर खोंडा ग्राम 1809 मसीह चौहान राजपूत परिवार जन्मग्रहण करते। पिता नाम था धरम सिंह। से चौहान राजवंशर बलियार सिंह चौहान राजवंशर
ବଳିୟାର ସିଂହଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ। 1827 ମସିହା ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ। ଏହାଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାଲ ଅଧିବାସୀମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ରାଣୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ 1837 ମସିହାରେ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ବସାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆହୁରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ। 1840ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ହାଜାରୀବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଗଲା। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1857 ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ବଲପୁରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ୟା ଟୋପେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଓ ନାନା ସାହେବଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେଲେ। 1857 ମସିହା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହାଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ମୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସାନ ଭାଇ ତଦନ୍ତ ସାଏ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କେମିତି ହେଲେ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ନା ସମ୍ବଲପୁର କୁଣ୍ଡା ପରିବାରରେ 1809 ମସିହାରେ। ସେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ନା 1827ରେ ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଅର୍ପଣ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଏହାଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। 1837 ମସିହା ରାଣୀ ନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ ବସାଇଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଆହୁରି କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। 1857 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ହାଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ସାନ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଜମିଦାର, ଗୁନ୍ତିଆ, ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଶସ୍ତ୍ର ଆବିର୍ଭାବରେ ଇଂରେଜ ସେନାପତି ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହା ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ କିଛିଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପୋଲିସ ଆଗରେ ଧୂଳି ଦେଇ ନିଜ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଚାଲିଲା। ଦଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଘାଟିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ହାଜାରୀବାଗ ରାଞ୍ଚି ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଲୋଲା ସାଏଙ୍କ ଜମିଦାର କଟକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାଜପୁତ ବଟ ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ଘେଁସ ଜମିଦାର ମାଧବ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁର, ନାଗପୁର, ରାଜପାଟଠାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅଧିକ ପାଇକ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନାଗପୁର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଇ.ଜି. ଉଡ୍ କେତେକ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ କୋଟାପଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 53 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଲ ଫରେଷ୍ଟର 1858 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ବିରାଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା। 1861 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ କମିଶନର ମେଜର ରିମ୍ପୋ ଘୋଷଣା କଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଓ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରଭାନୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଫଳରେ ଅନେକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସି ସରକାର ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ରାଜଗାଦିକୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। 1863 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡେପୁଟି କମିଶନର କାମୁଲେଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। 1864 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେ ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରହିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1854 ମସିହାରେ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏସବୁ ଥିଲା 1857 ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶର ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଓ ଏହାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ, ଯେମିତି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।